before I saw this description, Antes que él había visto esta descripción, I saw a liberal high church Anglican group él vio un grupo anglicano él dice el High Anglican sería, sí, iglesia alta, los anglicanos altos. and they said that they were a middle way between Protestantism and Roman Catholicism. Y ellos dijeron que ellos eran un entremedio entre el cristianismo y la iglesia católica romana. And I don't believe Jesus Christ tells us in the scriptures that we are to go on some middle way. Y no creo que Cristo nos dice en las escrituras que nosotros tenemos que buscar el camino entre medio. Although fundamentalist works grew by God's grace, those who refused to compromise were often less popular and received severe criticism from the world and from those who refused to stand unbendingly for Christ. Aunque las obras fundamentalistas crecieron por la gracia de Dios, aquellos que se negaron a hacer compromisos fueron a menudo menos populares y recibieron severas críticas del mundo y de aquellos que se negaron a defender firmemente a Cristo. Many believers could see the apostasy of the World Council of Churches that thought that fundamentalism was too strict when it came to its warning about the broader evangelical movement. Muchos creyentes podían ver la apostasía en el Consejo Mundial de Iglesias, pero pensaban que el fundamentalismo era demasiado estricto en sus advertencias sobre el movimiento evangélico más amplio. After all, many evangelical groups were doing great things. They were providing medical care and distributing relief supplies, providing funds to churches in poorer areas, sending out missionaries, establishing training centers, producing Sunday school and vacation Bible school materials, and so forth. He has this written down. Muchos grupos evangélicos estaban haciendo grandes cosas, brindando atención médica, distribuyendo suministros de socorro, brindando fondos a iglesias en áreas más pobres, enviando misioneros, estableciendo centros de capacitación, produciendo materiales para la escuela dominical y la escuela bíblica de vacaciones, etc. How could anyone criticize them? ¿Cómo podría alguien criticarlos? Yet 1 Samuel 15:22 tells us, "And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Sin embargo, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 nos dice, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. We must not be unduly harsh. We must be long-suffering and have compassion. No debemos ser excesivamente duros, debemos ser pacientes y tener compasión. But visible material results are not the measure of a man's obedience to God and faithfulness to the Scriptures. Pero los resultados materiales visibles no son la medida de la obediencia de un hombre a Dios y su fidelidad a las Escrituras. It is spiritual fruit that the Bible says we should look for. La Biblia dice que debemos buscar el fruto espiritual. When I worked in the printing industry, there were many people who lived very sinful lives. Cuando trabajaba en la imprenta, había muchos que vivían vidas muy pecaminosas. And they cursed and took the Lord's name in vain and had no use for the things of God. Ellos maldecían y tomaban el nombre del Señor en vano y ellos no tenían ningún uso para las cosas de Dios. Nonetheless, they participated in events to raise funds for hurricane and flood victims, to gather winter coats to give to the homeless, to give blood at the blood bank, etc.
No obstante, participaban en eventos para recaudar fondos para las víctimas de huracanes e inundaciones, para reunir abrigos de invierno para dárselos a las personas sin hogar. And I can commend them for their charity, but that in no way means that these good deeds made them good Christians. Y yo puedo elogiarlos por su caridad, pero eso de ninguna manera significa que estas buenas acciones los hicieran buenos cristianos. And in the same way, the good works done by some of these evangelical groups can in no way excuse them or erase the sins they commit in being disobedient to Scripture. De la misma manera, las buenas obras que realizan algunos de estos grupos evangélicos no pueden en modo alguno excusarlos ni borrar los pecados que cometen al desobedecer las Escrituras. And there can be no expediency or no indifferentism to these things. No puede haber conveniencia y no puede haber indiferencia entre estas cosas. As we proceed deeper into the 21st century, the effects of apostasy are seen everywhere. A medida que avanzamos en el siglo XXI, los efectos de la apostasía se ven por todas partes. In North America and in Europe, thousands of churches of all stripes are closing down. En América del Norte y Europa, miles de iglesias de todo tipo están cerrando sus puertas. Magnificent buildings erected with the sacrificial giving of God's people in previous decades and centuries are being turned into museums, apartment complexes, and restaurants. Edificios magníficos, erigidos por el sacrificio del pueblo de Dios en décadas y siglos anteriores, se están convirtiendo en museos, apartamentos y restaurantes. And where I live in Charlotte, North Carolina, the local Methodist church, 150 years old, has just been torn down to make room for apartment buildings. Donde yo vivo en Charlotte, Carolina del Norte, la iglesia metodista local de 150 años de antigüedad acaba de ser demolida para dejar espacio a edificios de apartamentos. And the large Baptist church, the other direction from our church, is being used by 4 or 5 ethnic churches, and the only way they can stay in business is the rent of all 5 of these congregations. Y hay una gran iglesia bautista a poca distancia, está siendo utilizada por 4 o 5 iglesias étnicas o extranjeras. El alquiler combinado que se recauda es lo único que permite pagar las facturas. And many congregations, even in fundamental churches, are becoming older and older in their membership and smaller. Lamentablemente, muchas iglesias fundamentales están pasando por momentos difíciles con congregaciones cada vez más antiguas y cada vez más pequeñas. And we have a shortage of those giving their lives to be pastors. Y hay una falta, ahí tenemos una deficiencia de aquellos que están dispuestos a dar sus vidas para ser pastores. But we praise the Lord that in some areas of the world, sound Bible-believing churches are growing. Así que alabamos al Señor porque en algunas zonas del mundo hay iglesias que creen en la Biblia y están creciendo. And yet we must take courage in the words of Jonathan recorded in 1 Samuel 14:6. Sin embargo, debemos tomar valor en las palabras de Jonatán mencionadas en 1 Samuel 14:6. Dijo, pues Jonatán a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Throughout history, we have seen great times of spiritual revival and godly Christian living. A lo largo de la historia hemos visto grandes tiempos de avivamiento espiritual
y de vida cristiana piadosa. This is extra. One member of the Collingswood Church told me Un miembro de la iglesia presbiteriana de Collingswood me dijo that if you didn't get to the Sunday evening service que early enough, si usted no llegaba al servicio del domingo por la noche con suficiente tiempo, usher would have to try to find you a seat. un ujiere tendría que buscarte un asiento. And things are not that way today. Y así no son las cosas del día de hoy. We have also seen times of severe struggles and persecution. También hemos visto épocas de luchas severas y persecución. Look at the Waldensians in the Alps of France and Italy in the 12th and 13th centuries AD. Miren a los valdenses en las montañas de Alpes y de Francia e Italia en los siglos 12 y 13 DC. And they were a small band of Christians who were persecuted by the Roman Catholic Church. Ellos eran un pequeño grupo de cristianos que fueron perseguidos por la Iglesia Católica Romana. And they were forced to live with much suffering and hardship. Y les obligaban a vivir con mucho sufrimiento y penurias. When Sheila and I were in Lima in 2018, Pastor Daniel and his family were going to take us to the Museum of the Inquisition. Cuando yo y mi esposa Sheila estuvimos en Lima en 2018, la familia del pastor Daniel nos iba a llevar al Museo de la Inquisición. Commemorating all of those who had died, who refused to bow to the Roman Catholic Church. En conmemoración de todos aquellos que habían sufrido y muerto por negarse a inclinarse ante la Iglesia Católica. Unfortunately, it was closed for renovation at the time. Desafortunadamente estaba cerrado por renovaciones en ese momento. So if we ever go back, I hope that we can go to see that museum. Si alguna vez volvemos, espero poder ir a visitar ese museo. And we too often look at the Church of Christ as we look at a business. Con demasiada frecuencia, nosotros consideramos la iglesia de Cristo como si fuera un negocio. If a product is popular and skillfully marketed, that company is usually said to be a success. Si un producto es popular y se comercializa con habilidad, se puede decir que ese negocio es un éxito. However, the church is not ours, it is Christ. Sin embargo, la iglesia de Cristo no es nuestra, es de Cristo. We certainly follow God's commands in seeking to see souls saved and Christians edified in the things of Christ. Sin duda seguimos los mandamientos de Dios al procurar que las almas sean salvadas y que los cristianos sean edificados en las cosas de Cristo. As has been said in earlier messages, far too many churches have turned to worldly means to become successful. Sin embargo, demasiadas iglesias han recurrido a medios mundanos para tener éxito. And they sadly think that their large crowds and massive buildings and financial affluence make them spiritual and on the right track. Y tristemente creen que por sus grandes multitudes, sus edificios impresionantes y su riqueza financiera están espiritualmente en el camino correcto. I recently heard of a Bible church near where I grew up in Pennsylvania. Hace poco conocí de una iglesia en Estados Unidos que estaba cerca donde yo crecí, una pequeña iglesia. They were very small and they weren't satisfied with that. Ellos eran muy pequeños y no estaban satisfechos con eso. So they decided to change things and they did away with the word church and changed things all around. Así que eliminaron su nombre tradicional y cambiaron las cosas y adoptaron un nombre. You said they adopted a name?
But they did away with the word church. Ellos quitaron la palabra iglesia. And they no longer have ministers, instead they have worship leaders. Y ahora ya no tienen ministros, sino que tienen líderes de adoración. So I watched a video, and during the service, the lights were turned off in the congregation. Y él vio que durante los servicios las luces de la congregación se apagan. And the stage lights up with smoke machines and floodlights. Y el escenario se ilumina con focos y máquinas de humo. And the worship team plays rock music while moving around the stage with their guitars, in other words, to provide an upbeat entertainment experience. Y el grupo musical toca música rock mientras se mueve por el escenario con sus guitarras. En otras palabras, ofrece entretenimiento alegre y gratuito. And so here was this small Bible church with not many members. And the last I heard, they have 3 churches with 17,000 members. Y ahora aquí era una iglesia pequeña que tenía muy pocos, y ahora cuentan con sucursales con 17,000 asistentes cada domingo. Brethren, let us not use carnal success to try to build our churches. Hermanos, no busquemos el éxito carnal implementado para... I might be getting ahead of you here. I just put simply do not... Hermanos, no busquemos el éxito carnal implementando cosas que sean atractivas para el mundo. Let us come to church with our sole purpose of being worshiping and praising a holy God. Vengamos a la iglesia con el único objetivo de adorar y alabar a un Dios santo. So since I was asked to speak of the relevance of fundamentalism, me pidieron hablar sobre la relevancia del fundamentalismo. So since fundamentalism is not just one of many cults to arise, we should not just consider it relegated as a movement that rose and fell in the 20th century. Dado que el fundamentalismo no es solo uno de los muchos cultos que surgieron, no deberíamos considerarlo simplemente relegado a un movimiento que surgió y cayó en el siglo XX. It is not to be relegated to the history books. No es algo para colocar en los libros de la historia. And since fundamentalism is indeed historic Christianity, it is extremely relevant to our day. Dado que el fundamentalismo es en efecto cristianismo histórico, es sumamente relevante para nuestros días. The same as it has been throughout all of human history. Como lo ha sido a lo largo de toda la historia humana. God has preserved a faithful church throughout all generations, and he will continue to do so. Dios ha preservado una iglesia fiel a través de todas las generaciones y continuará haciéndolo. We as fundamentalists have often taken an unpopular stand against the new evangelicalism. Nosotros como fundamentalistas hemos adoptado una postura a menudo impopular contra los neoevangélicos, el nuevo evangelicalismo. At our last ICC Congress, we passed a statement which documents the World Evangelical Alliance's close working relationship with the World Council of Churches. En nuestro último congreso del Concilio Internacional aprobamos una declaración que documenta la estrecha relación del trabajo de la Alianza Evangélica Mundial con el Consejo Mundial de Iglesias. This is no small matter. No se trata de un asunto menor. The leader of the World Evangelical Alliance goes to have his picture taken with the Pope. El líder de la Alianza Evangélica Mundial va y se toma una foto con el Papa. He speaks from the platform of the World Council of Churches assemblies. Habla desde la plataforma de la Asamblea General del Consejo Mundial. Giving glowing words of praise. Y pronuncia efusivas palabras de elogio y alabanza.
Imagine if Aladic sent Brother Stephen to speak and give glowing words of praise to the apostate. Imagínense si el Aladic me mandaría a mí a dar elogios y palabras bonitas a los apóstatas. And so we see that these things are getting worse. Compromise always goes down. Así que vemos que las cosas se están poniendo peor y cuando uno se da a compromiso, solo es un camino para abajo y para abajo y para abajo. In the 1920s and 30s, when the modern fundamentalist movement was forming, one of the biggest problems was that many who knew the truth and said that they believed it and stood for it, nonetheless stayed in the apostasy. En las décadas de 1920 y 1930, cuando se estaba formando el movimiento fundamentalista moderno, uno de los mayores problemas era que muchos de los que conocían la verdad y decían que la creían y la defendían, continuaron en la apostasía. And Dr. J. Gresham Machen described them as being indifferentists. Y el doctor Machen los describió como indiferencialistas. And in other words, they knew what was right, but they took an attitude of, does it really matter? Is it really that important? En otras palabras, sabían lo que era correcto, pero adoptaban una actitud de ¿realmente importa? ¿Es realmente tan importante? To the fundamentalist, the answer is yes, it does matter. Para el fundamentalista, la respuesta es sí, sí importa. Yes, it really is that important. Sí, realmente es tan importante. What is important in God's word must be important to us. Lo que es importante en la palabra de Dios debe ser importante para nosotros. We are separatists. Somos separatistas. And God tells us to have no fellowship with apostasy. Dios nos dice que no tengamos comunión con la apostasía. He tells us to avoid brothers who walk disorderly. También nos dice que evitemos a los hermanos que andan desordenadamente. And the whole Bible is full of separation between light and darkness and between good and evil. Toda la Biblia está llena de separación entre la luz y las tinieblas y el bien y el mal. Between God and the devil. Entre Dios y el diablo. Between obedience and disobedience. Entre obediencia y desobediencia. Between believers and infidels. Entre creyentes y los infieles. And we must be on our guard through the power of the Holy Spirit. Debemos seguir en guardia mediante el poder del Espíritu Santo. And we must realize also that when we compromise, then we bring a damage not only to ourselves, but on the testimony of others. Y tenemos que reconocer cuando nosotros nos damos a compromiso, no solo traemos un mal testimonio sobre nosotros, pero sobre otros. And so we all need to stand strong so that the shining testimony of the International Council of Christian Churches will have a shining witness around the world. Así que todos nosotros debemos pararnos firmes para que el Concilio Internacional de Iglesias tenga un firme testimonio brillando en todo el mundo. And just to show how far evangelicalism has moved from its moorings, Christianity Today magazine recently carried an article in its November-December 2024 issue entitled, What to Salvage from Fundamentalism. I lost you, brother. Where were we? Just to show how... Justo. Para demostrar hasta qué punto el evangelicalismo se ha alejado de su base, la revista Christianity Today publicó recientemente un artículo en su número de noviembre-diciembre del 2024 titulado So in other words, he wants to go into the junkyard and pull out the engine and a bumper from fundamentalism.
That's what it is. Me está enloqueciendo. No, dice, en caso de que si uno quiere ir a una huesera de autos y quiere sacar un bumper o otras piezas, And writer Matt Reynolds acknowledges that modern evangelicalism has moved away from its foundation in several important ways. y el escritor Matt Reynolds reconoce que el evangelicalismo moderno se ha alejado de sus bases en varios aspectos importantes.